ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, ये जो क्षुद्र वृक्षटी को आपण माने भिडियो चित्र माध्यम देखुचंती, आपण निश्चित भाव में यह निजर घर बाड़ी हो, रास्ता घाट, नालबंध, नदी पठा हो देखिथिबे। यार तंत्रोक्त सम्मोहन वशीकरण शक्ति, धन वृद्धि, भूत प्रेत पिशाच तंत्रोक्त पेषण दाउरु मनुष्य को रक्षा करिबा एवं शरीर में सृष्टि होतिबा विभिन्न रोग क्षेत्र उद्धार करिबार गुणटी को जेतबेले कोनसी व्यक्ति जानि पारे से अत्यंत चकित होई पड़े। एही क्षुद्र वृक्षटी एभली तंत्रोक्त गुण एवं आयुर्वेदिक गुण भरपूर मात्रा रही, जहां कि प्राय अधिकांश व्यक्ति जानती नहीं। मात्र यह नहीं गाँ गहली थिबा झील माने एवं महिला माने जेतबेले पर्वपर्वाणी पड़े तांकर मथारे चंदन हो कि कुंकुम हो यह गोटे बिंदी र सामग्री हिसाब से व्यवहार करथांती मुख को सजाइबा। मात्र यार पछे लुचि रही अनेक तांत्रिक कला, विशेषकर माता लक्ष्मी को आवाहन करने सह शरीर में अनेक दुरारोग्य व्याधि को आरोग्य करिबारे ये सिद्धहस्त अतबे। आज ये वीडियो माध्यम मुझे यही वृक्षर केतोटी ज्ञातव्य विषय मुझे शेयर करुच्ची। आपण मैंने यही वृक्ष सहायता निजर धन वृद्धि करें, व्यवसाय वाणिज्य उन्नति करें, चाकरी वृत्ति न पाऊ प्राप्त कर प्रेम प्रणय बारंबार विफल होते आपंकर प्रेम प्रणय को ये अत्यंत भाव में सफल कर विवाहर विलंब को त्वरान्वित कर रोग शोक दुख ऋण करजु ये आपको मुक्ति कर किभली आपण मैंने यहाँ बिना मंत्र सफलता सह प्रयोग करें जानापी भिडियो शेष पर्यंत देखूँ। एवं जदि चैनल को आज प्रथम बार आछंती तेबे अनुरोध चैनल को लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। तेबे फ्रेंड्स, जेतबेले मनुष्यर शरीर बा मूलपिंडरू तार ओज शक्ति कमी जाए सेतबेले ताठे तंत्र सम्मोहन वशीकरण कला आस्ते आस्ते क्षय होता है एवं जेतबेले यही मूलपिंड बा मूलाधार चक्रटी अत्यंत प्रभावित स्तर को आसिक वृद्धि पाई थाए सेतबेले ताठे तंत्र सम्मोहन वशीकरण शक्ति आपणा छे उत्पन्न होता है। आपण माने जो वृक्षटी को देखुचंती यार चेरटी केवल विधिमत धारण कले ये शरीर मूलपिंड बा मूलाधार चक्र को एभली भाव उज्जीवित करे जे कोनसी व्यक्ति ठेई आपणा छे तंत्र सम्मोहन वशीकरण शक्ति उत्पन्न होता है, जद्वारा कि से व्यक्ति को जगत में जो माने भी देखती मोहित वशीभूत हो पड़ती। ये आपंकर मूलाधार चक्रटी को एभली भाव उज्जीवित करे यार प्रभाव स्वरूप मणिपुर चक्र जहाँकि नाभि ऊपर 2 अंगुलीर अंशर अच्छी ताहा संपूर्ण भाव में प्रभाव स्तर को आसता है, जद्वारा जीवन में धन वृद्धि निश्चित भाव में घटवा सह चाकरी वृत्तिर उन्नति घटी था, व्यवसाय वाणिज्य उन्नति घटी था। एथिसह जो मानक तंत्र पेषण करा जाए किंबा भूत प्रेत पिशाच माने आक्रमण करके अचेत अवस्था को नहीं था, मृत्यु मुख को नहीं था, से ये अत्यंत आश्चर्यजनक भाव में उद्धार करिथाए। एथिसह शत्रु दमन करने विभिन्न प्रकार तंत्रोक्त कार्य यही वृक्षटी व्यवहार करा जाए। ए वृक्षटी हूँ आपंकर अति बड़ा गछ, जो मैंने यार वृक्षर ना पूर्व जानी तो निश्चित भाव में यह वृक्ष को पूर्व ठौरी सारे। मात्र जो मैंने जानी ना उद्देश्य मुझे आउ थे कहीदिए ये वृक्षटी हूँ आपंकर अति बड़ा गछ, अति बड़ा वृक्षटीर ना एवं इंग्लिश रे यह इंडियन मेलो ट्री बोली कहुए। आपण मानकर एरिया रे ए गछ को कौन कहते कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही अति बड़ा वृक्षर जदि चेरटी को आपण माने जेकोसी गुरुवार हो कि रविवार हो संग्रह कर नौचंती वृक्ष निमंत्रण पूर्वक एवं संग्रह कर सारा पर ताको गंगा जल रे धोईकरी श्रीहरि विष्णुकर पाद तले याकू हलदी रे 24 घंटा पे बुड़ेकी रखिकी एवं घी दीप प्रज्वलन करके तार परदिन आपण माने यह काढ़ी रूपा ताबिज हो कि हलदिया कपड़ा हो गुड़ेकरी आपण देहरे धारण कर तो आपण पाखे एक तंत्रोक्त सम्मोहन वशीकरण शक्ति उत्पन्न होगा सह धन वृद्धि असंभव भाव में घटी थाए। जदि चाकरी वृत्ति आप उन्नति चाहूँगी कि व्यवसाय वाणिज्य उन्नति चाहूँगी तेरे यही पंथाटी को आपण मैंने अवलंबन करेंगे। आदि शत्रु दमन क्षेत्र में आपने व्यवहार करने चाहती कि प्रेम प्रणय विवाह क्षेत्र में सफलता आप व्यवहार करने चाहती तेज आप रविवार कि गुरुवार परिवर्ते मंगलवार हो कि शनिवार हो आपण मैंने विधिमत चेरटी को संग्रह करेंगे। तेरे आपण मैंने चेर संग्रह गोटे दिन आगु निश्चित भाव में वृक्षटी को निमंत्रण कर आसवा दरकार। ये अरुआ चाउल गोटी गुआ सिंदूर यह वृक्ष मूल्य अर्पण करेंगे और वृक्ष निमंत्रण जदि मंत्र आपको जना थाए तो आप पाठ करेंगे। वृक्ष निमंत्रण मंत्र जना नथिले आपण यही भिडियो टाइटल उपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन रू वृक्ष निमंत्रण भिडियो लिंक उपर क्लिक करके वृक्ष निमंत्रण मंत्र शिक्षा कर नहीं पारती, कारण आमर यही भिडियोटी चैनल रे बहु पूर्व अपलोड होगी अच्छी। अतबे आपण मैंने यही भाव में गोटे दिन आगु यही वृक्षटी को निमंत्रण करके आसिक आपंकर मंगलवार शनिवार हो कि रविवार गुरुवार हो आपंकर आवश्यकता अनुसार यही वृक्षर चेरटी को
ତାର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଦିଗ କହିଲେ ଗଛର ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ଆପଣ ସେହି ଦିଗରୁ ଏହାର ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଧନବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ରବିବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରୂପା ତାବିଜ ହେଉ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ରଖିକରି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି ଅତି ବଡ଼ ବୃକ୍ଷର ଯଦି ଚେରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ହେଉ କିମ୍ବା ରବିବାର ହେଉ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଏହାକୁ ହଳଦୀରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିକିରି ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକି ଯଦି ତାର ପରଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିକିରି ରୂପା ତାବିଜରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ହେଉ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପନ୍ଥାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ରବିବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶନିବାର ହେଉ ଆପଣମାନେ ବିଧିମତେ ଏହି ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚେର ସଂଗ୍ରହର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୋଟି ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର ଏହାକୁ ନେଇକରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ତ ଆପଣ ସେଠି ପାଠ କରିବେ। ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରୁ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିନେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇକି ଅଛି। ଅତବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ହେଉ କିମ୍ବା ରବିବାର ଗୁରୁବାର ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚେରଟିକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଦିଗ କହିଲେ ଗଛର ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ଆପଣ ସେହି ଦିଗରୁ ଏହାର ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଧନବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ରବିବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରୂପା ତାବିଜ ହେଉ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ରଖିକରି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଦମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ଆପଣମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅ ଭିତରେ ଏହାକୁ ବୁଡ଼େଇକରି ବଜରଙ୍ଗବଲି ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ହେଉ ଏହାକୁ ରଖିବେ। ଖସା ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଘିଅ ଦୀପ ହେଉ ଏହାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହାର ବାସି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଘିଅ ଭିତରୁ ଆପଣ ଏହି ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ନିଜର ଦେହରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ସମନ ବଶୀକରଣ କଳାଟି ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯଦି ଏହାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି କୌଣସି ଡବାରେ ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିବ କିମ୍ବା ସେଭଳି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପେଷଣ କ୍ରିୟାରୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିବ ତ ଏହି ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଧୂଆଁ କରିକି ତାକୁ ନାକ ପାଖରେ ଶୁଙ୍ଘାଇବେ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛୁଆଇ ଦେଲେ ତାର ତତ୍କାଳ ଚେତା ଫେରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନେ ତା ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପେଷଣ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବା ପରେ ଏହାର ଚେରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପେଷଣରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଏଥିସହ ଏହାର ବହୁତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାମିଲ କରୁନି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବଳା ଗଛ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବଳ ଏହି ବୃକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। 1000 ହାତୀର ବଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ଅତବେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରଣ କରେ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଧିମତେ ସେବନ କରେ ତାଠେଇଁ 1000 ହାତୀର ବଳ ଘୋଡ଼ାର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଆସିବା ସହ ଦେହରେ ଓଜ ଶକ୍ତି ତେଜ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃକ୍ଷଟିକୁ ତାର ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏହାର ସଫଳତା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ এই ভিডিওটিକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ସମସ୍ତେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିକରି ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।